dao riječ doktoru Bevanu Morisu, a prevodit će Natasija Čičić, koja je učiteljica transcedentalne meditacije i koja je ćerka Branka Čičića, koji je nekad bio, dok je bila Jugoslavija, lider na nivou Jugoslavije transcedentalne meditacije. Doktore Moris, izvolite. Hvala vam, doktore Suade. Good afternoon, everyone. Dobar dan svima. So happy to be in Tako Bosnia. sam srećan što sam ponovo u Bosni. I'd like to tell you Volio bih about da vam kažem o consciousness-based education, obrazovanju zasnovanom na svesti, which both develops koje ujedno razvija total brain functioning of the potpuno student funkcionisanje mozga svakog studenta and i makes a school čini školu a source of peace and harmony izvorom mira i harmonije in its environment. u celom svom okruženju. I'm from Australia, Ja sam iz Australije, but for 36 years I ali was već prije president 6 godina bio sam predsjednik of Mahariši University of Management Maharišijevog univerziteta menadžmenta in the United u States. Sjedinjenim državama. Perhaps if we turn down the lights, the screen may be. Aha, možda možemo da isključimo svetlo. That's good. Ne, gasi to. Ne, ništa. Vidi se sve, ne moraš gasiti. Ne moraš gasiti. Ne moraš gasiti. Here is the campus Ovo je kampus in Fairfield, u Iowa, Fairfieldu, Iowi, with its two famous golden sa domes. svoja dva čuvena zlatna doma, zlatne dvorane. Here, highly advanced professional education is given, Ovdje particularly se daje izuzetno vrijedno obrazovanje, computer science and pogotovo što se management. tiče menadžmenta i kompjuterskih nauka, Also in environmental science. također i, kako se to kaže, također i životne nauke. This is the Sustainable Living Center. Ovo je centar za It's the greenest college campus building za in the održivo, United States. za ekologiju i inače to je najzeleniji, to je potpunosti ekološki prostor. There are students from 80 Postoje countries studenti iz 80 zemalja representing all the religions. koji predstavljaju sve religije, sve tradicije sveta. When the students graduate, Kada studenti završe fakultete, they shine with a oni special sijaju light, jednim posebnim svetlom, brilliance briljantnošću, srećom and calmness. i mirom. And it's because of the golden dome. I upravo zbog ovih zlatnih dvorana, Here all the faculty and ovdje the sav students fakultet, svi studenti, svo osoblje i svi come twice a studenti day dolaze 2 to puta practice dnevno da transcendental praktikuju meditation tehniku transcedentalne and its meditacije advanced i techniques, napredne tehnike, including the TM City koje program. uključuju TM, CD program i jogijsko letenje. And this leads to I very sve ovo highly developed dovodi experiences do izuzetno razvijenih iskustava, doživljaja kod of studenta higher i fakulteta. states of consciousness, To je doživljaj viših stanja svesti, where the total brain begins gde to function, naš mozak počinje u potpunosti da funkcioniše. unfolding all the I mi extraordinary tako potentiality razvijamo sve naše izvanredne that is sposobnosti, in every human koje being. već postoje u svakom od nas. There is also a school, Također imamo školu, kindergarten to grade 12, od vrtića do 12. also razreda, practicing transcendental i svi meditation. u toj školi praktikuju tehniku transcedentalne meditacije. And they are so successful I oni su academically. tako akademski uspešni, For example, na primjer, Iowa Iowa sent 6 teams to the international poslala je creativity 6 competition. timova na internacionalno This year? takmičenje No, it's not on there. This year, ove and godine. out of the whole state, I iz 5 cijelih out of the 6 Sjedinjenih teams država, 5 od 6 from out timova this su school. upravo došli iz naše škole. But
even more Ali important ono što je još važnije is the happiness, jeste sreća, the peacefulness, mir and the kindness of the children. i ljubaznost te dece koji idu u te škole. Visiting educators are amazed Edukatori koji dolaze u posedu, oni su zapanjeni this quality of these ovim children. kvalitetom te dece. And it's so good here in Tako je Sarajevo dobro što ovde u Sarajevu that there is also a school također postoji where škola all the students gdje practice this svi technique. studenti praktikuju ovu tehniku. And Transcendental meditation, Transcedentalna meditacija it's practiced twice a day for 20 praktikuje se minutes. 2 puta dnevno, 20 minuta. Just sit comfortably. Vi samo sedite udobno u stolici, You follow a simple set of instructions pratite jednostavan set which instrukcija allows the mind to turn i inward. šta se onda dešava? Vaš duh se vraća unutra, vraća se samom sebi. And then automatically, I veoma automatski, spontaneously, spontano it settles down, smiruje se. becomes Postaje more and more restful, sve više i više odmorniji. till one reaches a state of Dok restful čovjek ne alertness, dođe do stanja takozvanog budnog počinka, where the body is now gdje naše telo sada in a deeper state of u rest, najdubljem stanju odmora, even the deepest state koji je of sleep. dublji nego čak od onog stanja u najdubljem snu. But also the mind Ali također naš duh is alert. jeste budan. Znači u isto vrijeme The ste i mind odmorni has i budni. expanded, Vaš duh se proširio, filled with happiness, prožeo srećom peace. i mirom. And with this comes a I great sa ovim change in the brain dolazi functioning. velika promjena u funkcionisanju našega mozga. Starting from 1969, Počevši od 1960 na Univerzitetu Kalifornije u Los Angelesu, the results of this have been rezultati studied. ovoga su proučavani. And they find that I the pronađeno je brain begins da to mozak function počinje da funkcioniše coherently, koherentno, uredno, holistic. holistički, znači celovito. And especially this Pogotovo area of the ovaj brain frontalni, prednji deo mozga becomes highly coherent. postaje izuzetno koherentan. This area is the CEO of the brain, Ova oblast CEO Chief Executive Officer. jeste glavni izvršilac radnji operacija našega mozga. Here is Dr. Fred Ovdje Travis. vidimo doktora Freda Travisa. He's the leading researcher On je glavni istraživač EEG and higher u states of consciousness. EEG-u i u višim stanjima svesti. And he found I on je pronašao, otkrio je that this front of the brain, da prednji deo mozga, which is responsible for these koji je operations, odgovoran za rasuđivanje, za donošenje odluka, znači za razlučivanje, za planiranje, za kontrolu impulsa, za naše moralno rezonovanje, za našu memoriju i za sopstvo, becomes postaje very orderly, very coherent. veoma uredan, veoma koherentan. This study was published in the International Journal of Ova Psychophysiology. studija je objavljena u internacionalnom časopisu psihofiziologija. It's an EEG study, electroencephalograph. To je elektroencefalografija Yeah. studija. When our eyes are open, Kada su nam oči otvorene, very little coherence between different parts of the brain. postoji veoma mala povezanost, koherencija između različitih delova mozga. Each dot is an electrode that they've put on Ova the surface of svaka the brain. tačkica na slici predstavlja elektrodu koja je stavljena, znači, na površinu. And a line Naše between two dots, A linije između dve tačke, like this, ovako, means that označavaju da those two parts of the brain are functioning da in ta synchrony. dva dela mozga funkcionišu u simfoniji. When we close our Kada eyes, zatvorimo naše oči, then onda the coherence increases a bit. se ova koherencija malčice povećava. But during those 20 Ali minutes tokom tih practice 20 of minuta transcendental praktikovanja meditation, tehnike transcedentalne meditacije, you can see možete da coherence vidite koherenciju has spread all over the kako se entire brain, prožima čitavim mozgom and especially in i this front. pogotovo u ovom prednjem delu. So it's like now the whole Dakle, brain to je kao da sada cijeli is mozak functioning together funkcioniše holistically. zajedno na jedan holistički način.
This high EEG coherence ova visoka EEG koherencija has been found through research over many je years pronađena u istraživanja tokom mnogih godina. to be correlated with these I qualities. pronađena je da je u vezi sa ovim sledećim stvarima, dakle sa kreativnošću, sa what is age reflex? It's a physiological efficiency. Sa refleksom, sa transcedentalnom svešću, odnosno transcedentalna svest znači čista svest, stanje kad vi nemate misli, stanje budnog počinka, zatim sa konceptualnim učenjem, sa moralnim rezonovanjem, sa našom inteligencijom, sa smanjenim neuroticizmom i sa, kod studenta, što je pogotovo lepo i značajno, ocene im se poviše u školama i na fakultetima. It's extremely important that every student in Bosnia should use the Izuzetno je term brain. značajno da svaki student u Bosni treba da koristi svoj puni moždani potencijal. Over time, Tokom vremena, this brain coherence becomes ova permanent. koherencija mozga postaje stalna. Znači ne gubi se, nemamo je samo u toku praktikovanja transcedentalne meditacije, nego i u budnoj aktivnosti. At Mahariši University of Na Management, Maharišijevom univerzitetu the menadžmenta students studenti get an extra report card dobijaju kao neke dodatne knjižice reporta, not only on how did they do in znači ne mathematics, samo kako su prošli u English, matematici, engleskom ili čemu god, but how is their brain, već na koji način njihov mozak se razvija, how is it becoming more kako integrated, postaje sve integrisaniji, more efficient. efikasniji. And this is important I ovo je značajno because zato, it's been found zato što je top-level managers pronađeno da kod vrhunskih menadžera u and društvu world-class athletes i vrhunskih sportista have higher brain integration than pronađeno je da people oni u generally. stvari imaju višu integraciju mozga nego obični ljudi. But long-term practitioners of Ali transcendental oni koji meditation dugo vremena praktikuju tehniku transcedentalne meditacije have even much higher imaju brain čak integration. i višu integraciju mozga. In learning anything, Što se tiče učenja, znači kad god mi nešto učili, there are three elements. postoje 3 elementa u tom procesu. There's the knower, Postoji znalac, znači mi, subjekat, who's gaining the knowledge. neko ko stiče znanje, There's the process of postoji knowing, proces saznanja, how we gain the kako mi stičemo to and znanje, then there's the thing that we have to i postoji learn. taj objekat, ta stvar koju treba da naučimo. In modern education, U modernom obrazovanju the emphasis is only on the akcenat object of je samo knowledge, stavljen na objekat saznanja, not on the development of the knower ne na razvijanje znalca or the development of the ili process. na razvijanje tog procesa između znalca i znanog. We know there's an ancient Mi saying znamo da postoji drevna poslovica, of the oracle in Delphi, proročišta Greece. u Delfima u Grčkoj, što je malo pre profesor spomenuo. Know thyself. Upoznaj sebe samog, not hi se auton. So consciousness-based Dakle, education obrazovanje zasnovano na svesti is about that. jeste upravo o tome. Know the self Upoznaj sobstvo and unfold all the i razvij potentiality celokupan potencijal of the feeling, osjećanja, Intellect. intelekta, mind, uma, and senses through osjećanja, which we gain čula, knowledge. kroz koja mi primamo svako znanje. Another very important point Druga is veoma značajna stvar ovde jeste in modern u education modernom obrazovanju we study specific areas of knowledge, mi studiramo određene specifične oblasti znanja, like na some primjer mathematics matematiku, or some art, you know. umetnost, And each study only i svaka studija awakens one area of the budi brain samo jednu oblast našega mozga, and not the whole brain. a ne ceo mozak. And as a result, by the I time kao the rezultat students toga, kada studenti become adults, postanu odrasli, do tog vremena kad there postanu are whole odrasli, areas of the brain sve oblasti njihovog mozga that remain undeveloped. ostaju nerazvijene. Znači samo razvijaju to za što uče. The scientists call it Naučnici functional holes in the brain. ovo zovu funkcionalne rupe, praznine u mozgu. And when you have functional I holes, kad ih imate, then you make a lot of mistakes onda pravite dosta greški u životu. that cause ill health and
uzrokujete kinds of sebi problems loše zdravlje i for niz yourself problema, and your society. kako za sebe, tako i za celokupno društvo. The only experience that Jedino activates the whole iskustvo koje brain aktivira celokupan mozak is the experience jeste of that field of iskustvo tog polja infinite silence within. bezgranične tišine unutar nas samih. It's like every one of To us je has kao svako od nas a treasure inside ima of us. blago unutar sebe. And now there is a simple I technique sada postoji jednostavna to tehnika experience that da se upravo to doživi. for every student Za svakog studenta, and all the parents, za sve roditelje, the whole za society. cijelo društvo. Now, transcendental Sada meditation tehnika transcedentalne meditacije is quite different than other je forms of meditation. prilično različita, veoma različita od drugih vrsta meditacije. When you hear about Kada meditation, čujete o meditacijama, vi obično ljudi pomisle na neku vrstu koncentracije, na koncentracione tehnike. Dakle, vi pokušavate da fokusirate vaš mozak na nešto. These techniques I ove produce tehnike proizvode very fast brain waves, veoma brze moždane talase, called gamma waves. koji se zovu gama talasi. There's another form of meditation called Postoji još jedna contemplation, forma meditacije koja se zove kontemplacija, where you think gde about vi razmišljate o some nečemu, beautiful o nekom scene. nekim lepotama, o nekom lepom prizoru. This produces very slow waves, I ovo proizvodi veoma spore talase, theta waves. teta talase. Both of these kinds of brain waves Obe vrste ovih moždanih are just talasa, normal, everyday brain waves that everybody has. tako to su neki normalni talasi koji svako od nas ima svaki Because dan. these kinds of techniques Ove vrste tehnika leave you at the surface ostavljaju conscious vas thinking level of the mind, na tom površinskom mislećem delu našeg svesnog uma. whereas when Gde? practicing transcendental A čovjek, znači, meditation, kad praktikuje tehniku transcedentalne one meditacije, learns čovjek uči to take a direction inwards da zauzme smer ka unutra and let go, i da pusti, da se pusti. and then I automatically onda automatski the mind duh settles down se smiruje to finer and do finer levels, tiših, finijih i finijih nivoa. more and more charming levels. Sve srećnijih i očaravajućih, sve više očaravajućih nivoa. Drawn by the natural tendency of the A mind privučen je to go to prirodnom more and tendencijom našega duha da ide ka područjima veće sreće. and eventually I konačno, you go beyond even the vi finest odete thought. iza najtanje misli. Come to a state of Dođete do silence stanja tišine, where you are fully awake inside, gde ste u potpunosti budni unutar, but there are no thoughts. ali ne postoje nikakve Just misli. Peaceful Samo feel. mir, samo jedno mirno polje. It's a very happy I feel. to je jedno predivno, And prekrasno it's polje. inside I everyone. ono se nalazi unutar svakog od nas. So this kind of Dakle, experience ova vrsta iskustva produces a completely proizvodi different kind of brainwave. potpuno drugačiju vrstu moždanih talasa. It's alpha waves, Zovu se alfa talasi, alpha 1, alfa 1 talasi, 8 to 10 hertz, od 8 do 10 Hz, very high coherence, i one as su we i discussed. izuzetno visoka koherentnost, kao što smo malo prepričali. The founder of Transcendental Osnivač meditation, tehnike transcendentalne meditacije, Mahariši Maheš Jogija, Mahariši Maheš Jogi, a very great Vedic sage veoma from the Himalayas, izuzetan mudrac vedski sa Himalaja. and he revived this technique On je in the taj modern koji je age živeo i donio ovu tehniku u modernom and dobu. offered it in a completely I on je scientific manner. ponudio na jedan potpuno naučan način. It's not religious. On nikako nije religijski obojen. When he began to teach Kada je Transcendental počeo da meditation podučava tehniku in transcedentalne meditacije, 1955, 1955. godine, he found there were on je 5 otkrio da postoje 5 major mistakes in India about meditation. glavnih grešaka u Indiji u vezi sa meditacijom. That meditation is concentration. Da je meditacija koncentracija, It's very difficult da je therefore. veoma teška, Only for monks. samo za monahe, Impractical. Has nepraktična, no use, no practical nema use. koristi od nje And it may produce a result i da može da proizvodi after neke 20 rezultate after- nakon after 20 years. 20 godina praktikovanja. Maybe. Možda. He said it's the opposite of the truth.
I on je rekao, to je suprotno od istine. Meditation is Meditacija effortless je nenaporna, and natural. prirodna, spontana. Therefore, it's I easy. zbog toga je laka. It's not for monks. Nije za monahe, nije samo za Everybody has monahe. that beautiful Svako thing od nas inside of them. ima tu predivnu stvar And unutar it's their sebe. birthright. I to je naše experience pravo that. rođenja da upravo doživimo to stanje. It's the most practical thing To je you can do. najpraktičnija stvar koju možete da Improving all the uradite. different I areas da of poboljšate practical sve life. različite oblasti vašeg praktičnog And života. any teacher of I transcendental svaki učitelj meditation transcedentalne meditacije will tell you će that vam when reći they instruct da someone, kada nekoga obučavaju, even in the first 20 seconds, čak i u prvih 20 when they are sekundi learning, kada osoba the uči person meditaciju, starts slipping inwards. osoba počinje into the onako da transcendental propada unutar transcedentalnog polja. So with transcendental meditation, Dakle, sa transcedentalnom it's meditacijom not 20 years, nije 20 godina, it's more like 20 seconds. više 20 sekundi. Unfortunately, there are I expert srećno postoje teachers of transcendental stručni meditation, učitelji tehnike transcedentalne In meditacije u Bosni. and so you can easily learn this Dakle, technique. možete lako da naučite ovu It's tehniku. easy to learn, Laka and za it's easy učiti, to practice, laka da se praktikuje. and pleasant, joyful to practice. Prijatna, ugodna. In America, U Americi there is a famous talk Postoji- show host, poznat jedan autor jedne Name. emisije koji se zove Ellen DeGeneres. Ellen DeGeneres. She has her whole company practice transcendental Ona je meditation. cijelu svoju kompaniju podučila tehnici transcedentalne meditacije. She tells the story. I ona priča priče People would come on her TV show da ljudi dolaze u njenu TV and emisiju say, i kažu joj, Ellen, Ellen, you should meditate. ti treba da meditiraš, to bi bilo super za tebe. It'll reduce your stress. Smanjit će ti stres, It'll make you healthier. učinit će te zdravijom, You'll be more relaxed and bit happy. ćeš opuštenija i srećna. So Tako, she said she ona je tried. rekla da će da pokuša. For example, someone Naprimjer, said, neko je rekao, close your zatvori eyes, oči, concentrate on your koncentriši se breathing. na svoje disanje. So she said, I did I that, ona je rekla, radila sam ja to. and I did it for a long I time. radila sam ga dugo vremena. And then I thought I'd I onda open sam my pomislila, i eyes onda bih otvorila oči and see how long I'd been doing it. i videla koliko sam ja to dugo radila. It was 1 minute. To je bio 1 minut. Because it's very unpleasant Zato što to je to toliko concentrate neprijatno like da that. se koncentrišete tako dugo. She said, now I do Sad transcendental je rekla, sada meditation. praktikujem tehniku transcedentalne meditacije After 20 minutes, i nakon 20 minuta I opened my otvorim eyes, oči and I'm sorry it's over. i tužna sam što je se završilo. So it's completely different, Dakle, ona je potpuno različita. and it is not religious. Dakle, nije nikako religijski obojena. Students all over the Studenti world, iz cijeloga sveta, regardless of nationality, nezavisno od njihove religion, nacionalnosti, culture, religije, kulture, gain the great benefit of the practice. dobijaju neizmjerne dobrobiti ove prakse. And Mahariši University of Management was the Mahariši first in the univerzitet world menadžmenta jeste bio prvi univerzitet u svijetu to offer this da system. ponudi ovaj sistem. But now it has spread to 67 countries. Ali sada se proširio na 67 zemalja. I'd like to give you an Evo, example volio bih da vam dam jedan primjer from Trinidad, from Iz- Jamaica. Jamajke. I was just in Trinidad, in Caribbean, Upravo sam se vratio iz Trinidada na Karibima. I upoznao sam I met the head of the Holy Trinity High School, I upoznao sam direktora Holy Trinidad srednje škole Trinidad, very good, and i she was appointed as the principal of what was considered the worst school ona je bila direktorka onoga što se pre smatralo u cijeloj zemlji. They had absenteeism, Oni su imali odsustvo, znači studenti su bežali they sa had časova. fighting, Imali su they tuče, had gangs, imali su they had bande, stabbings, ubadanja nožem, they had students just not paying any attention, studente koji ne in class. obraćaju pažnju ni na šta na času. Total academic failure. Znači potpuni akademski promašaj. And they tried I everything sve su pokušali to fix it. da bi to popravili stanje. Nothing. Ništa, Nothing ništa worked. se nije desilo. So I tako, this woman, ova žena her name is Margaret Bolt, zove se Margaret Bolt. like Usain Bolt, you know, the Kao što Jamaican kažete, runner.
bol, to ima taj neki trkač. She's a cousin. Ona mu rođaka. Tako, she explained that ona je objasnila in Trinidad, da u Trinidadu, Jamaica, u Jamajci, the word meditation was kind of a bad word. Meditacija je bila kao neka vrsta ružne reči. But she was so desperate. Ali ona je bila toliko očajna that she thought, I'll da je pomislila, ajde da pokušam. Especially after one of the local priests nakon što je jedan lokalnih sveštenika rekao da on sam praktikuje tehniku transcedentalne meditacije. So let's see a little bit of hajde da vidimo malo in Jamaica. Malo nju u Jamajci. They fight to keep themselves alive. Oni se bore da bi sebe održavali u životu. They come from some of the most volatile areas on the coast of southern Jamaica. Potiču iz nekih od Some of the most volatile areas. Some of the most? Volatile areas. Nasilni. Wild, chaotic. Potiču iz jednih od najnasilnijih oblasti u celoj zemlji. I postoje zaista ogromni problemi u tim društvima, u tim oblastima. They have gun battles. They are what many of us call garrison communities. A lot of them earn their living. Postoje različita ta okruženja, različita susedstva gdje su deca ta u siromaštvu, bave se kriminalom. Lack of hope. No hope. Nemaju nadu. When I see Kada vidim ove studente koji su puni svega, boli me srce kad vidim studente koji su puni svih stvari i koji im potencijala da toliko mnogo postižu, ali oni to ne vide. Ne postoji san o tom boljem sutra. They figure they are that they will never become. They figure? Sorry, she speaks Jamaican English, so. Malo teže razumemo, priča jamajčanski, engleski. They figure they'll never become anything. Oni misle da nikad nemaju šansu da postanu bilo šta. Better than they are. And just keep going. Sometimes they are told that. They are told that by the society. They are told that. A nekada im se baš i govori, takvo je društvo, takva je stvarnost. Circumstances that they are in. Every day I would get a call. Svaki dan dobijemo poziv. The police have taken up some students off the road. Policija je neke studente, policija je uhvatila neke studente, uhapsila. That there is a fight at the corner of the street. Tuče se dešavaju na ulicama. There is a stabbing. Ubadanje nožem. Every day, that was svaki dan. Just the norm. To je prosto tako bilo. These classes weren't settled. They would spend the entire time trying to get the class to settle down. The teachers were. The teacher tried to spend the whole time of the class just trying to get them to. Učitelji su ceo svoj čas provodili samo pokušavajući da smire te studente. Do any kind of teaching. I pokušavali su da ih nateraju da se bave bilo kakvom vrstom učenja, a ta deca su toliko bila nemirna. There was just this frustration. We tried everything. Postala ta ogromna frustracija, mi smo pokušavali sve. Everything that we could try and brought in. Ja sam donela u školu sve što bih mogla doneti da poboljšam situaciju. Because we brought in trainers to train them on all kind of new behavior. We tried. Trainers, they brought in trainers. Doveli smo trenere da vežbaju sa decom, da pokušaju da im poprave ponašanje. In Jamaica, the word meditation is not a good word. Na Jamajci reč meditacija nije dobra reč. Something must be wrong with you, or you belong to some weird faith or something. Nešto nije u redu sa vama ako meditirate, pripadate nekoj čudnoj veri ili nečemu takvom. And
I tako, initially when I u heard početku, about kad sam čula o transcedentalnoj meditaciji, no way. ja sam prvo rekla nema šanse. Where am I getting involved in that? No. Ne, ja ne želim da se upličem u to. I'm very close to a Catholic priest in Jamaica. Ja sam veoma bliska sa jednim katoličkim sveštenikom u Jamajci, Father Peter, and I spoke ocem Petrom. this to me then Margaret. The priest said, Margaret, I otac je rekao, Margaret. I said, what do you mean? What did he say? go on, it'll be. If I didn't meditate, I wouldn't last. The priest said, if I didn't meditate, I would last. Sam sveštenik je rekao, joj, pa da ja ne meditiram, ne bih uopšte mogu da izdržim. I ona se pitala, oče, pa vi meditirate? I said, okay. Rekao sam, okej, ajde da probamo to. Lots of teachers were very skeptical. Dosta učitelja je bilo prilično skeptično. Skeptical, and I'm saying, well, if this can help the students, let's do it. A ja sam rekla, ukoliko ovo može da pomogne studentima, hajde da uradimo to. Over time, Tokom vremena, improved in the sense of just helping to get the children to have a sense of self. deca su se poboljšala tako što su se više imala taj osjećaj sopstva. Than who they are. Onoga što oni zaista jesu. And to see that they are no less than. They're not less than other people. I oni su shvatili i oni su se počeli osjećati da nisu manje vrijedni od drugih ljudi. When I learned him, I felt different, I felt wonderful, and I felt new. Kad sam naučio tehniku transcedentalne meditacije, osjećao sam se predivno, osjećao sam se ponovljenim. Now that I've learned TM, Sad kad sam naučila tehniku transcedentalne meditacije, I have learned how to be calm in most situations. naučila sam kako da budem mirna u većini situacija. How I think and how I go about doing things. Okay, how I take advantage of opportunity. I kako da iskoristim prilike. Calm and Osjećam se mirnim safe i bezbednim. Calm and safe and centered. Centered. I onako usmerenim. I got my report from the dean of discipline. Dobila sam report od dekana za disciplinu, u vezi s disciplinom. Compared it with the year before. On je uporedio izveštaj sada i godinu ranije. And already I već, nakon godinu dana videli smo drastičan porast. Nema više suspenzija, svađi. I sve to dokumentovano. Dakle, antisocijalno ponašanje se smanjilo od 50 do 70%, što uključuje neke aktivnosti bandi, tuče i suspenzije. We took off the lowest performing students. Uzeli smo studente koji su imali najlošije izvođenje. Došli su na naš čas. A meditating teacher with the worst students in the whole school. I znači doveli su ih do ovih profesora koji su meditirali, i do profesora meditacije, učitelja meditacije. Aha, čiji učitelji meditiraju, čiji učenici meditiraju. I taj razred 2015. godine u septembru, koji je bio razred sa najgorim izvođenjem, taj razred je sada, upravo zahvaljujući time što svi učenici u razredu meditiraju, iznad razreda koji je imao najveći skor ranije. Imali smo jedan razred gde je bilo 23 učenika koji su zaista volili da prekidaju časove. Razred prosto se smirio. Taj razred se potpuno promijenio od onog razreda koji voleo sve da prekida i ometa
do razreda odakle sada dobijamo vođe studenta. So I'm saying, Dakle, ono što ja govorim, struggle is on, fight is on, i dalje postoji borba za to, we are going to go through ali ćemo proći kroz to the Holy Trinity High School, a school where i postaćemo škola quiet meditation is practice. u kojoj se tiho vreme, odnosno meditacija praktikuje. To show the rest of Jamaica I pokazat ćemo change had come. ostatku Jamajke kako transcendentalna meditacija može da promeni sve. This meeting could go on for at least 5 to 6 A ovaj hours. sastanak bi mogao da se nastavi još 5-6 sati. Just giving examples. Sad vam samo, eto, to su vam ti primjeri. But I'll give just 2 more. Ali daću još 2. And then maybe Raja Felix would like I to say. onda možda bi Raja Felix želeo nešto da doda. In Oaxaca, U Oaxaki, southern province of Mexico, južnoj provinciji Meksika, the government has introduced as vlada part je of the uvela official tehniku curriculum transcendentalne meditacije kao deo oficijalnog kurikuluma. the Transcendental Meditation Program Program transcendentalne and its meditacije advanced techniques. i napredne tehnike. 30,000 students have already learned, 30.000 studenta je već naučilo. and then the government did a survey of how I it was onda going. je vlada sprovela istraživanje kako to prošlo They found i oni su otkrili 97% positive response. 97% pozitivnog odgovora. So now they are extending to Sada to the rest of proširuju the students in the whole na state. ostale studente u celom Meksiku. So let's just get a glimpse. Hajde da pogledamo samo malo ovo. Znači, ovo je zasnovano na pronalazcima jedne nezavisne studije koja je sprovedena u 44 od ovih škola i vlada je to prihvatila. Sada u otprilike 360 škola praktikuje se tehnika transcendentalne meditacije, a TMCD program, što vam je napredna tehnika transcendentalne meditacije, će također da se uvede u te škole. La Colula škola. U ovoj školi svi meditiraju, svi studenti, svi učitelji, celokupna administracija. Neki su već počeli sa naprednim tehnikama. San Mateo Sosola škola. Ovdje svi praktikujemo meditaciju. Već smo praktikovali prvi stadijum ovoga, sada se pripremamo za napredne tehnike. Loksića škola. Većina dece, 90 do 95% meditira. Ovo je direktor škola. Deca počinju da sad praktikuju jogijsko letenje. To je napredna tehnika meditacije. Pre sve je bilo mnogo više uznemirano, svi su trčali okolo, naokolo. Sada postoji ta mirnoća koju vi možete zaista da osjetite. I vi upravo to osjećate u školi. Vidimo rezultate koje zaista rade. Postoji jedna komplikovana grupa koja sada stvari uzima na potpuno različit način. Ne beže sa časova, San Antonio de la Cal. Ono što je bitno jeste da vidimo studente da su srećniji, fokusiraniji, imaju više energije da ostvare stvari. Počeli su bolje da se slažu jedni sa drugima i shvatili su da više nemaju razloga da budu uznemireni, već sada gledaju život na jedan potpuno različit način. Cijelo okruženje se promenilo. Prestali smo sa tučama i agresijama i sada postoji više jedinstva među svima njima. Imao sam običaj da se mnogo ljutim, a sada zahvaljujući meditaciji mirniji sam. Nekada praktikujem kod kuće i mama me pita šta to radim. Ali ja kad je završim, moji roditelji kažu da izgleda mnogo opuštenije zato što se obično ljuti. Nakon meditacije osjećate da imate više energije, entuzijazma, također za vaše domaće zadatke.
kroz transcendentalnu meditaciju mi počnemo da vidimo da deca odlaze od droga, da se njihove ocene poboljšavaju. These videos are available on YouTube. Ove videe možete potražiti i na YouTube-u, dakle dostupni su. Možete ukucati na YouTube-u David Lynch Foundation kanal. In Peru, they introduced it as a technique against bullying to 45,000 students. 45.000 studenta u Peru je naučeno tehnikom transcedentalne meditacije. Naučilo je kao tehniku koja sprečava nasilje u školi. Vršnjaci nad vršnjacima. In Ecuador, they U introduced it Ekvadoru tehnika je uvedena u celokupni sistem vojnog obrazovanja. in Colombia. U Kolumbiji This Catholic priest ovaj katolički has sveštenik introduced je uveo ovu tehniku, nearly 20,000 homeless children. podučio ovu tehniku 20.000 dece koje su beskućnici. And about 5,000 have learned I oko advanced 5.000 te techniques. dece naučilo napredne tehnike. Just a few weeks ago, Samo pre nekoliko nedelja the Colombian government signed kolumbijska a vlada peace agreement sporazum with the FARC guerrillas sa gerilcima after 52 nakon years. 52 godine. President Santos, the Predsjednik Santos practices transcendental i meditation, sam praktikuje tehniku transcendentalne meditacije. and he's been given the Nobel I Peace on je Prize dobio inače ovu Nobelovu nagradu za mir. because Zato of što the end of the Civil War. zbog kraja građanskog rata. But in my opinion, Ali po mom mišljenju, Father Mahir should have won the Nobel ovaj Peace Prize. otac Mehija bi trebalo da Because these dobije homeless children are Nobelovu practicing nagradu, together. jer upravo ova deca beskućnici koji zajedno na jednom mestu praktikuju tehniku transcendentalne Very meditacije, highly coherent brains, imaju izuzetno koherentne mozgove, koherentni rad mozga. going from being criminals, Znači oni su od toga da su bili kriminalci, gang members, članovi bandi, to college students, postali sad doing studenti well, na koledžu kojima dobro ide. practicing together the I advanced sad kad oni program, praktikuju zajedno taj napredni program, creating waves of oni peace and harmony, stvaraju talase mira i harmonije, neutralizing all the stress and što strain neutrališe sve stresove i napore u cijeloj Kolumbiji. that has caused this endless war. I upravo time se završio ovaj rat koji traje toliko dugo. Upravo zbog toga. The Archbishop of Medellin challenged Father Mahir, Arhibiskup Merijena izazvao je oca Mehiju. what you are doing is not Catholicism. To što ti radiš nije u skladu sa katoličkom verom. Father Mahir said, Otac Mehija mu je Archbishop, rekao, come with me. arhibiskupe, pođi sa mnom. And he had him watch I dao mu je da gleda grupnu vežbu tehnike transcedentalne meditacije and the advanced i technique naprednih yogic tehnika flying. jogijskog letenja. And afterwards, I his nakon Father toga Mahir said, otac Mehija rekao, Archbishop, I'm not going to say anything. arhibiskupe, ja neću ništa reći. You just ask them questions. Samo ih vi pitajte pitanja. First boy says, I 8 months prvi dečko je ago, rekao, pre 8 meseci I was the leader of a large bio gang sam vođa on the velike streets of bande Medellin. na ulicama Merijena. Now I'm a college student Sada getting sam good student grades. koleđa koji dobijam One dobre after ocene. the other, they spoke Jedan za of the drugim change deca that su had govorila happened o inside promeni koja im se unutar njih them. desila. The rising happiness and O freedom, sreći koja je rasla, osjećaju slobode koji desire je to rastao, have- o lead a good želji life da imaju dobar and život contribute to the i da world. doprinesu svetu. And then the Archbishop said, I onda okay, arhibiskup rekao, just continue that. ok, samo nastavi sa tim. In Brazil, U Brazilu there is a judo school, postoji judo škola and the head of that school i direktor te škole had all the children learn transcendental je meditation. podučio svu decu tehnici transcendentalne meditacije. And when the Rio Olympics were happening, then I kada su The se first- sad the first odvijale gold medal. Rio Olimpije, prvu zlatnu medalju, was won by one of the judo experts from his school. znači prvo zlato jeste upravo osvojio taj jedan od studenata koji su bili u toj njegovoj judo školi gde svi praktikuju tehniku transcendentalne meditacije. His school Njegova škola is in what is called the City of God
jeste u delu koji se zove City of God, u gradu Boga. But actually it's the worst slum in the whole of Latin America. A to je u stvari najgori kraj u celoj Latinskoj Americi. So let's hear the experience. Hajde da čujemo iskustva. They have the right to dream higher. This is Flavio Canto. We try to give them the tool. He is Ovo je Flavio the head of Canto, the school. on je direktor škole. He also won a medal in the Olympics. On je također osvojio Not gold, bronze. medalju, bronzanu medalju na olimpijskim igrama. And he's been practicing On praktikuje tehniku transcedentalne meditacije i napredne programe već 20 godina. So here he is. Evo sad njega. Rekao je da su ta deca imala pravo da sanjaju više i mi smo želeli da im damo oruđe za to. To get there. A couple of years ago, we began having TM here with them. It was a dream come true for me because Pre nekoliko godina počeli smo ovdje unutar škole da imamo tehniku transcedentalne meditacije. Za mene je to bilo ostvarenje svih mojih snova. with TM a long time ago, back in 95 or something. Ja sam još 95 ili tako nešto naučio transcedentalnu meditaciju. That long time ago, almost 20 years of Znači skoro već 20 godina praktikujem je. things got better for me. I stvari su za mene išle sve bolje i bolje. Imam rezultate, osvojio sam olimpijsku nagradu. People knew me as a very Ljudi me good znaju player that was always very focused. kao takmičara koji je bio uvek izuzetno fokusiran. I owe that a lot to the TM. I to upravo dugujem transcedentalnoj I think meditaciji. it's much more than just for sport. Ali transcedentalna meditacija jeste nešto mnogo više nego tehnika koja me unapređuje u sportu. Made me a better athlete, but it made me a better person still. Ona me nije učinila samo boljim sportistom, već boljim čovekom. For sure. Zasigurno. I know exactly the power. Znam tačno moć meditacije i doživljavam je već godinama i znam And not only for judo, for athletes, but to get better in life. I znam da to nije samo da ta deca bude bolje u sportu, u judu, već u celokupnom životu. A meditação ocidental é... Transcedentalna meditacija čini me opuštenijom, imam taj osjećaj lakoće, se sentir mais leve, como se pudesse flutuar. kao da bih mogla da letim među oblacima. Onde pode se sentir num local que ninguém possa... Možete da se osjetite kao na nekom mestu gdje niko ne može da uđe. A meditação... Meditacija je bila dobra za mene. Mirniji sam, srećniji, spokojniji. mais quieto. Meditacija me čini da se osjećam srećnijom, lakšom, imam velike osmehe. Sa tom srećom koja dotiče moje srce. Počeli smo da razvijamo različite programe, imamo izuzetno razvijene olimpijske programe. I napravili smo nekoliko izuzetno uspešnih sportista. Šampion prvi ženski svetski šampion judoa jeste iz Brazila i upravo iz naše škole, Rafaela Silva. Imamo još dvojicu sportista, oni su izbjeglice iz Kongoa. Znači imamo 4 sportiste samo iz naše škole koji se takmiče na olimpijskim igrama u Riju. Ideja Ideja da se promeni ljudski život kroz sport, kroz različite vrijednosti rada. I sada ove deca treniraju judo i praktikuju tehniku transcedentalne meditacije. Transcedentalna meditacija jeste veoma cool stvar za mene. Bila sam u stanju da se više fokusiram na svoje studije, da imam bolje razumevanje o svojem životu. I
I da razmišljam o tome i da razumem šta mogu da radim sa svojom budućnošću i da pokušam da se osvrnem na ono što ja mogu da postanem jednoga dana. Your past is not your destiny, that you can do and you can be whatever you want to be and whatever you want to do. Vi možete da budete šta god poželite da budete i da radite šta god poželite da radite. For me, it's like Za mene achieving the best you can do. to je život gde mogu da ostvarim najbolje od sebe. Life better for many of them. Bolji život za mnoge od te dece. The European Union Evropska unija has just given a 480,000 euro grant. 400 80,000? Aha, 480.000 je Evropska unija dala za For transcendental meditation aha, in schools. za transcendentalnu meditaciju u školama. In Portugal, U Portugalu, Netherlands, Holandiji and Sweden. i Švedskoj. Because of Zato, the desire to reduce bullying in zbog the schools. želje da se nasilje nad vršnjacima u školi smanji. In America, the U Americi, University of Chicago, Univerzitet Čikaga, Crime Lab, odeljenje za kriminalistiku, gave $300,000 dalo je $300.000 to introduce transcendental da se meditation uvede tehnika transcedentalne in meditacije Chicago schools in u crime-ridden škole areas. u Čikagu, u regionima gde dosta kriminala vlada. And this year they're tripling that I ove godine oni to utrostručuju because of the success of this zbog program. uspeha ovog programa. So really it's a remarkable Dakle, phenomenon. ovo je zaista izuzetan It's expanding fenomen all over the world. koji se širi diljem sveta Again, I can only give a glimpse i in the ponovo time mogu we samo, have. budući da imamo malo vremena, mogu samo da dam jedan mali pogled na to. Strongly scientifically documented, Ovo je izuzetno naučno potkovano, celokupan program. published research in referee journals, Istraživanja su objavljena u najuglednijim časopisima, both for the improvement inside the school kako za poboljšanja unutar and same the škole drop of crime and i za negativity smanjenje in the kriminala, environment. negativnosti u celokupnom okruženju. Mahariši Maheš Jogija Mahariši said, Maheš Jogija je rekao, in the future of the u world, budućnosti sveta peace will be mir maintained on će da earth se održava na zemlji perpetually stalno, by the children decom just doing what they do at school. koja rade samo ono što se radi u školi, u smislu Every school meditiranja. will become a lighthouse of Svaka peace škola će postati svetionik and mira harmony for i their harmonije society. za celokupno svoje društvo. A powerhouse of coherence, Elektrana koherencije, a unifier of the nation. ujedinitelj celokupne nacije. Now I would very much like to ask Dr. Sada bih veoma volio da pitam Felix doktora Feliksa Kajgija To add some words da and then doda nekoliko we reči can take some questions. i onda možete postaviti pitanja. Thank you Hvala very vam. much.